Ovo je tako osvežavajuće, tako dobro i tako zdravo. Znači, predobro. Ovo je jedinstveni, osvežavajući, ukusni, prezdravi i zaista moćni napitak koga ja nazivam prirodnim lekom protiv bolova u kičmi, vratu, kolenima i zglobovima. Odlična stvar je to što svako može da ga napravi kod kuće. Kada budete vidjeli koji su sastojci ovog prirodnog preparata, bit će vam jasnije na koji način ovaj napitak koji diže iz mrtvih, smanjuje navedene bolove, jača imunitet, poboljšava cirkulaciju i vašem organizmu daje preko potrebnu energiju. Prvi, a ujedno glavni sastojak ovog napitka je neprikosnovena kraljica zdravlja – kopriva. Ovo je jedna od retkih biljaka koja ima višestruke zdravstvene koristi. Već sam napravio video o tome na koje sve načine kopriva može da podigne kvalitet vašeg zdravlja i ostavit ću ga u opisu ovog videa. Kopriva kao riznica minerala i vitamina i kao jedna od najlekovitijih biljaka u narodnoj medicini sa izraženim antiupalnim i antioksidativnim svojstvima, dokazano povoljno deluje kod bolova u mišićima, zglobovima, vratu, kičmi, a naročito kod reume, artritisa i gihta. Reći ću vam samo da su još stari Egipćani i drevni Rimljani koristili koprivu kako bi lečili bolove u zglobovima i lumbalnom delu kičme. A danas se nekako ova magična osobina koprive zaboravila, te ljudi beže od žare čim je ugledaju. Otuđivši se od prirode, današnji čovjek se otuđio i od zdravlja, to je činjenica. Koprivu koristim opranu, svežu i sirovu, tako da su njeni efekti mnogo jači nego kada se ona termički prerađuje. Svaki deo ove biljke je lekovit, a ja sam u ove svrhe koristio samo listove koprive. Naravno, ostatak, odnosno stabljike, nemojte bacati, već ih sasušite kako biste mogli da pravite čaj od koprive, kao što ja to inače radim. Drugi sastojak koji koristim je celer. Poznato je da je celer zeleni detoks i da sok od ove biljke čisti organizam od svih toksina, ali isto tako celer ima snažne protivupalne efekte, zbog čega se on preporučuje svima koji pate od bolova u zglobovima, reume i artritisa. Zato je najzaslužniji njegov sastojak koji se zove poliacetilen. Treći sastojak za ovaj napitak je ananas. Ne samo da ananas ima simpatično slatku aromu, ne samo da obiluje sa vitaminom C, već on sadrži jedan enzim koji se naziva bromelain. Zahvaljujući snažnim protivupalnim svojstvima, bromelain smanjuje bolove u zglobovima, leđima i vratu. Isto tako, ananas je zbog bromelaina odličan za ublažavanje bolova u vezivnim tkivima, odnosno u mišićima, tetivama i ligamentima. Kao što kaže pesma, računajte na ananas. Hehe, glupa fora, nema veze. Četvrti sastojak za ovaj napitak je đumbir. Naravno, poznato je da se ova korenska začinska biljka koristi u lečenju kašlja, prehlade i gripa, kao i da odlično deluje protiv infekcija. Međutim, da li ste znali da đumbir ima i značajna analgetska dejstva? Zahvaljujući tome, đumbir može smanjiti bolove u zglobovima, mišićima, vratu i kičmi. Pored toga, đumbir deluje i protivupalno, pa zbog toga može pomoći i kod osteoartritisa, ubrzavajući proces oporavka i regeneracije tkiva. Sljedeći sastojak koji koristimo također dolazi iz porodice đumbira. U pitanju je kurkuma i kao što vidite, ja sam koristio organsku i svežu kurkumu. Naravno, umjesto sirove možete koristiti i organsku kurkumu u prahu. Verovali ili ne, kurkuma ima veoma slične efekte kao ibuprofen, ali za razliku od ovog medikamenta, kurkuma gotovo da nema neželjenih efekata. U jednom istraživanju u kojem se ispitivala učinkovitost i efektivnost kurkume, učestvovalo je 107 ljudi koji boluju od osteoartritisa u kolenu.
Nasumično je nekim ljudima davano 2 grama kurkume, a drugima je davano 800 mg ibuprofena svakog dana u periodu od 6 nedelja. Obe grupe ljudi su nakon isteka ovog perioda primetili da im se funkcija kolena poboljšala kada su hodali ili se penjali uz stepenice. Međutim, onima koji su uzimali kurkumu, bol u kolenu se mnogo više smanjio nego kod ljudi koji su uzimali ibuprofen. Kurkumin kao glavni aktivni sastojak kurkume ima izrazito snažna antiupalna, analgetska i antioksidativna svojstva, zbog čega može značajno ublažiti bolove u zglobovima, ali i ostalim vezivnim tkivima. Liči ovako na šargarepicu, samo što je kurkuma jedno 316 puta zdravstveno efektnija od omiljene poslastice duška dugouška. Zatim sam uzeo jedan limun koji obiluje sa vitaminom C i limunskom kiselinom. Ali ta kiselost limuna u metaboličkoj reakciji u našem organizmu stvara baznu sredinu. Zapamtite, da bi organizam postao zdraviji, neophodno mu je bazno, odnosno alkalno okruženje, a upravo kiselost u organizmu uzrokuje upalne procese i bolove. Isto tako, vitamin C pomaže kod bolova u zglobovima kičmi i vratu, tako što podstiče sintezu kolagena i oporavak vezivnih tkiva. Evo i naših sastojaka. I sada sve sastojke ubacujemo u blender. Stavljamo i malo bibera koji pomaže da se kurkumin apsorbuje u organizmu za čak 2000%, a stavljamo malo i mlevene ljute paprike radi bolje cirkulacije. I naravno sve to lepo izblendamo. I to je naš napitak. Naravno, ukoliko želite, možete dodati i malo meda. Ja volim malo i polena da dodam. Inače, polen ima veoma jaka, veoma izražena antiupalna i antioksidativna svojstva, zbog čega može vrlo povoljno uticati na smanjenje bolova, ali i na smanjenje drugih zapaljenskih procesa u organizmu. Predobro izgleda, a još je boljeg ukusa. Aj, živeli! Ovo je tako osvežavajuće, tako dobro i tako zdravo, da ovo treba da pijete ujutru na prazan stomak. Fantastičan napitak protiv bolova u kičmi, u leđima, u zglobovima, u vratu, ali čak i ako nemate te bolove, slobodno probajte ovo će vas oduševiti, kao i mene.
Znači, predobro. Aj u zdravlje.